بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده تاكي سرا ورکڑی و منگا ابراهيم علیہ السلام تپوا من قبل مخکد دینا وكنا به عالمين او منگا پدی بانی خبر اذ قال لأبي کلچوی پلار خپلتا وقومه او کون خپلتا ما هذه التماثيل التي ندی جسی آغا یا سدی جسی آغا چی تاسو اغی لرا عاکفون انتم چی تاسو لاغی لرا عاکفون عبادت کون کی قالوی دی وجدنا مندلی دی منگا آباءنا مشران زمنگا لها عابدین دی لرا عبادت کون کی قال او ابراهيم عليه السلام لقد كنتم تاگی سرا وی تاسو انتم تاسو آباؤکم افلاران تاسو فی ضلال مبین پا گمراہ اخکارکی قالوی دیا جیتنا یا رات لکڑی تامنگتا بالحق پاکا ام انت من اللعبین یا ایتد گپ لگون کنا قال ابراهيم عليه السلام بل ربكم بلکہ رب دستاسو رب السماوات رب دا اسمانون والارض او دزمکو اللذی غزات فطرهن چی پیدا کری دی لرام وانا على ذالکم من الشاہدین او زیما پتاسو باندی دا گواهانو نام او زیما پا تاسو باندی تاسو توام دی اقرار کون کنا پا دی مسئلہ باندی من الشاہدین دی اقرار کون کنا